যতননো ফুংকাহাম তিনে হাই লাইবमा फाइपिका थाइसा थाइनि ककनो सानान होनो आं फाइपिर' कक हुंके मन तिनिनि कक बथमा आगिनि आयां पूर्व आसनि किसाम एमपि बरम गोनां रेबुति मोहन त्रिपुरा सारनो आं बिनो कक सामानो आं किफिलना होनि फाइपिमानि आं बनो नासलेया जब जलिया हाइपेनो बुबाग्रानि ककनो ब फिरकमानि बुबाग्रानो बतम साका बंनि प्रेस मिट बुबाग्रा जेताबो तिप्रा मथा बीजेपी बाय जे एलायंस दंमानि काकना कागै थानि नि बम हके जे कक सामानि बा बुबाग्रानि ककनो ब गोबामा कक सामानि ते गणतन्त्रनि राजनीति बजे कक सामानि भारतनि संविधानति बजे कक सामानि अबनना आं कायसा के बिनि ककनो तिनि फिरकनानै होनै फायो अबनि बागै जत ताकुक बुकुक सं आनि खापां खासुकनि तिप्रा बसंनि जत बररक आनि साक सालायरक मा फानि सालायरक जतननो फुंकसांनि जरा हामबायते सिबाया फारो कक हुंके तिनि रेबुति मोहन त्रिपुरा सार जे कक सामानि तिप्रा मथा जे सामानि चिनि तिप्रा मथानि चिनि सुप्रिमो चिनि महाराजा हायकेबा चिनि बुबाग्रा आगामी बा बुस्कां एदिसि निर्वाचन बीजेपी रकनो जे सिट गयानि बजे कक सामानो रोखसावैनो रेबुति मोहन त्रिपुरा बरम गोनां ब ककनि फिरबो हंकाबो बरक जतनो मिया हंकेबो चिनि जनजाति मोर्चानि स्टेट सेक्रेटारि चिनि बरम गोनां चिनि बिपिन देबरमा जे कक सामानि आबनां मिया कि फिरगिरिखा बर गणतंत्र नि ककनो साइ दङ हंकेते संविधाननि ककनो बरक जे साइ दङ आबो बरक बिसो जरति बुजिया बां साइमिया हके अककनो कलां ते किफिलि साया हायपनो तिनिखाय रेबुति मोहन सारनि ककनां मा फिरकिनाय गणतन्त्रनि ककनो सामानि त्रिपुरा राज्यआव तिनिसिक जरा 2020 नि सिमी त्रिपुरा राज्य एदिसि एलाकाव कोनो गणतन्त्रनि राज्य बाय चलि जायगा अबु कुबि कक बु गणतन्त्रनि राज्यनो कक साका रेबुति मोहन सार भारतनि बु संविधाननि ककनो बसाइ दंखा भारतनि संविधान हयतो सैजाक दङैमानो किन्तु कार्यकरी खालायजायगा आबो साइदामान ताबो रेबुति मोहन सारां प्रश्न खायनाय भारतवर्षनि बु स्टेटनि बु थाइ सेकेंड उत्तर कोरिया के बु उत्तर दरिमानो मायाबा आं साइमिया फियाबा आबो जतनो साइमानो भारतवर्षनि सेकेंड उत्तर कोरिया बा नर्थ कोरिया हंकांकाय त्रिपुरानि एदिसि आमचाइताबु बर्तमानो गणतन्त्रनि राज्य बाय शासन परिचालना खालायजायगा और गणतन्त्र क्रय और उत्तर कोरियानि राज्य बाय चलिवै दङ ताबो बेलाय मोनै कथा ब गणतन्त्रनि ककनो सालायगा आं साइमिया गणतन्त्रनि राज्य बाहाय गणतन्त्रनि राज्य पवित्र संविधान अनुसारे 5 बছর पर इलेक्शन खाइजागो बनो डेमोक्रेसी रूल हंकाय सिनारो तो डेमोक्रेसी ने कोनो रूल करिबले जों ताबुक दङै दंमानि अम बुबाबा ब रूल जों चलि दं और जतनो इलेक्टेड बाय चलि सिलेक्टेड बाय ताबुक चलि हुइ दङ विलेज कमिटी नि चेयरमैन सिलेक्टेड विलेज कमिटी नि मेंबर सिलेक्टेड विलेज कमिटी नि 9 बॉडी सिलेक्टेड विलेज कमिटी नि बिसिङो लेम्स रक दंमानि आबो सिलेक्टेड बाय चेयरमैन मेंबर्स नामजागो
তাবো তামনো সানানি নাই ব গণতন্ত্রনি রাজ্যনি সানানি নাই একমাত্র বরক দুঃখ নাঙ্কা বুবুনো বুবাগ্রা যে সামানি বুবাগ্রা তাম সাকা বসকাং এডিসি নির্বাচনে বিজেপি রকম শীত গিয়া মানে আপনার বড় উল্টা বুঝিব মিয়াবো সাকা তিনো উমা সাপিনাই আরে নংনো শীত গিয়া হামা তো সরাসরি পাতিনো শীত গিয়া অক গিয়া বরকনো শীত গিয়া অক গিয়া নরকনো একটা শীত বো জিদিনা নিরিয়া মানে কক্সাবো গণতন্ত্রনি বাসা কিসা বুঝি দে রে বুটি মোহন স্যার এডিসি আমসাই কোনো গণতন্ত্রনি রাজ্য সে ক্রিনিং বাহাকে গণতন্ত্রনি কখনো সাইটংবা আরে স্যার আনো আমনি ক্লিয়ার খাইদি রেবটি মোহন স্যার এডিসি আমসাই 3/2020 নিসিমি গণতন্ত্রনি রুল বাই চলিয়া আর বাকি গণতন্ত্রনি কখনো সাইটং যদি নর গণতন্ত্রনি রাজ্য বাই চলিখে যদি ন সংবিধান ভারতনি পবিত্র সংবিধাননি মোতাবেক শাসন ক্ষমতা যদি ন কার্যকারিতা ওখানকে অ জায়গা 5 বছর পর পর ইলেকশন খামো এডিসি ইলেকশন নানি কক টমনি 2020 বুফুরংখা 21 2016 ভিলেজ কমিটি এডিসি নি ভিলেজ কমিটি 2016 মানি বিনি মেট বুফুর পাইখা 5 বছর লেখাই ফাইদি 16 নিসিমি 5 বছর কে 21 ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন নানি তমনি তিনি কয় বছর নি তংখা বুকলা নিন গণতন্ত্র বজাগাসা তাবুক ত্রিপুরানি এডিসি আমসায় একনায়তন্ত্র চলি হইতঙ্গ নর গণতন্ত্র বা একনায়তন্ত্রনি পার্থক্য নর বুঝিয়াকো বিনি রাজ্যাসে সিয়াকো আন্তজৈন হাইন খোলা মাথেব বক বক নি তঙ্গ বইনিয়াবলে স্যার কিসা বুঝি দি অর তাবুক নং বুঝে যারা বুঝিয়াবা আং সাইমিয়া ফিয়াবা আনি কক বুঝে যারা কবইয়াব জনগণ জবাব রেনাই এডিসি আমসায় তাবুক গণতন্ত্রনি কোনো তাম সাইছি নাই গণতন্ত্র রাজ্য বাই কোনো সামুং খাই জায়গা অরংখা তাবুক তাম সাইছি নাব অরা রাজতন্ত্র হাইছে চলি দङ তাবো হ্যাঁ একেবারে একনায়তন্ত্র উত্তর কোরিয়া হাইছে দङ তাবো অর বৌদিয়া অর কোনো সংগঠন খাইমিয়া আবো হাইছে চলি দङ তাবো নরক যেসেপনা এং কক সালাই দংলাই দি প্রেস মিট খাইলাই দং দি আবনি কোনো আছে যাই না অর তাবো উত্তর কোরিয়ানি রুলস চলি দङ চাইনানি রুলস চলি দङ বৌদিয়া ইলেকশন ইয়া আপনি রুকসাই কক ওয়ান সুবিধা নাইকা আপনি রুকসাও और गणतंत्र नि साइतों एक नया तंत्र नि साड़ी है के बारो बुदंग माया नि साड़ी और बुद्ध तंगबा और इलेक्शन दं भारत नि पवित्र संविधान राज्य बारो कुन चलिया भारत नि डेमोक्रेसी रूल बे और चलिया वहां सुबह नहीं दी ओ जगाओ भारतनि पवित्र संविधान को तास्ता साफाई दिखना तो नहीं आबो नर कक साबो कैसा सामुखलायते कैसा गुबु गुबुन भारतनि संविधाननि मुताबिक नर शासन परिचालना कार्यकर खैना थांगांके ओ जगाओ इलेक्शन नंगनि नांगले गणतंत्र कक साना थांगांके और गणतंत्र रूल तंगनि नांगले ह गणतंत्र रूल करिनर बाकी गणतंत्र कक छैमानर गणतंत्र रूल फुनु दिया जागावा और बेबाक नताबु इलेक्टेड बाइसे चली दङ सरी सिलेक्टेड बाइसे चली दङ विलेज कमिटी चेयरमैन अब सिलेक्टेड बाइन चली दङ र ताबो और कोनो राजनैतिक अबसे सिजा गया सारा त्रिपुरा राज्यनि जत एडिसी विलेज दङनि साबो चालगै दं साइजामान तिनी साबो चालगै दङ बनो एडिसी एलाकाओ मथनि प्रभाव बेसी मथनो कंट्रोल खायो ब्लक थांगांगे तामो नङाबो इलेक्टेड जा आरो हेरासमेंट खाइजागो
টিপ্রাসার হাকে थंगै दङ खुशी खुशी दा साड़ी हाके बुबाग्रा एडिसियाम सायो बसकां एडिसि बुतो नरकनो सितो गया हमानी आबले तामासे दुखना जन कक दंबा और नों अमहाय कक सापुर के गणतन्त्र फायो गणतन्त्रनि राज्यव जतनि अधिकार दङ नै फायो बुको अधिकार गणतन्त्र अधिकार बुको जोंगर बुथ समारिया गणतन्त्र अधिकार नोंगर कक साइतम इराबुटी मोहन सार एक्चुअली अब आंनो जलि कक सामानिया गणतन्त्र ककनो ता साडी गणतन्त्र राज्यनो तुबुइमे एका गणतन्त्र ककनो ता साडी एदिसिन बर बुथ समारिया अथच गणतन्त्रनि राज्यव तङै दङ ते गणतन्त्र कक सालाय दङ नोंगर बुबाग्रानो साजि एङै साइतंले हकेबा राजतन्त्र रुलुं सिथों बुथ बुक खालाया हागेबले गणतन्त्र कक सालायो संविधान कक सालायो संविधान कक बकाजो सामुंग फनांगाबो नर डिमान्ड नो सानाय फायो संविधान मुताबिक न बुको रोजा ग्याबले तिनिसे जरा हा आईपीएफ टिफा नोंथों टिप्रा मठ हाफा नोंथों से बीजेपी ने जनजाति मोर्चा फा नोंथों संविधान मुताबिक नरबो डिमान्ड खाइबले जनजाति मोर्चा रनके डिमान्ड करि हाइदा तंबले ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नरबो सानबले ता खिकर बुमुगु सजक नङाबा अगर नरखाबो गणतन्त्र मुताबिक न भारतनि पवित्र संविधान मुताबिक न गणतन्त्र राज्य तिन नरके सान्या दिबा बुको गणतन्त्र जदि न तङै न तङ हंगाय भारतनि पवित्र संविधान भारतवर्ष चालक जागै न तङ हंगाय तिनी टिप्रासार अरै परिंगनि नांगला खामो गणतन्त्र कक सालायतिरानो भारतनि संविधान कक सालायतिरानो समस्त जागा से बाय इलेक्शन नङै दङ इलेक्शननि बिनि मेट पाइखांके 5 बছর पर इलेक्शन नङै दङ फियाबा एडिसिओले खलाइजे ग्याबले हंगा आंगमनो उत्तर कोरिया हनै आखर माले आनसाया द तंसाडी चाइनानि राज्य बाय चलि दङ मानाबो आं सामनि साया द तं उत्तर कोरियानि संविधान बाय अर चलि दङ हनै आं साकांका आबो ताक साया द तंसाडी साया सुग्या दङ गानो फेसबुक लाइव फाइनाय स्राय स्रायके साइखनारिदि तामहेन गणतन्त्र कग्रनो तासासिदि नङा गणतन्त्र आ संविधान मानाबनो बीजेपी जनजाति मोर्चानि बिसिंति खनाकांके एकदम कपाना मुसुङ अख्लाइसाव नर गणतन्त्र रुल सिया नर गणतन्त्र कक्टा साडी तिप्रा मथर गणतन्त्र कक साइ खनातगो तिप्रा मथर संविधान कक साइ खनातगो आईपीएफ तिर गणतन्त्र कक साकांके खनातगो आईपीएफ तिर संविधान रुल तैने कक साकांके बेलाय नमुसांगो खनातगो किन्तु नरक बीजेपी जे जनजाति मोर्चा र भारतनि पवित्र संविधान कक साकांके एकदम तामहाय तत्रा मेसेरी फयो मेसेरे नरक अब साका सिमिसे पवित्र संविधान कक सानाय साका सिमिसे डेमोक्रेसीनि रुल नर कक सानाय अब कुनै अब नं थाने अब किक्रो बुमुगु सजा कोबो नर गणतन्त्र राज्य तै मानि उइ चलियो हंगांके एडिसियाम सय तिनिसि जरा अमहाय अरै परिन नांगला खामो बम मासिंगनो निर्वाचन नङै थांखामो आबडा गणतन्त्रनि रुल अर नों प्रेस मिट खानाय बुबाग्राने एटेक खायानो तिप्रा मठने एटेक खायानो आईपीएफ तिरनो एटेक खायानो आईपीएफ तिनो कम एटेक खालि आबले नर से आईपीएफ तिनि खितुं रमै नर तिनि फाइबले सरकार आंकेबनो कुटुंना फाया हाइसे गणतन्त्रनि रुल न साखाबा आं तिनि गणतन्त्रनि रुल तामा आब्लन आं तिनि खुरसाइसावो आनु जलि कोनो माया आं कुबि ककनो साइथानाय वान्स उइ नाइसिदि गणतन्त्र ककनि जरन गणतन्त्र फु ककनि जरन डेमोक्रेसी रुल फु ककनि जरन भारतनि पवित्र संविधान फु अनि एडिसियाम सय भारतनि पवित्र संविधान के कचलिया एडिसियाम सय गणतन्त्र रुल कुन चलियाङि तहा तिनी एडिसियाम सय गणतन्त्र जदि न तङै न तङ हंका तिनी तामनाय
dakti election nungene Tripura sarak development kamo Tripura sarak bahke development na abu norong isio bororok tamo wansubai saimia o ang sakaba hoita anu zolile tam khane ba amu tini tongi male yang ini ma phayo are ang direct rebuti sar no nonang attack khaimeni kogya sar sei bipin deborma borom gunang bipin ani ang phayong boyasan sesirai nono bang attack khaimeni kogya nung bani Tripura bai rebuti mohan Tripura le sababa bobani bai ani thei nonang khabai joli wi manja buku baca nongno joli kok sapono khabai joli manja nongno जों बुफ्रु फियक जाखिनाय বিধান সভাও এই যে 3 মাস নঙি মিয়া সমানকে বাই ইলেকশন নঙি থাঙ্গো উপনির্বাচন নঙি থাঙ্গো আনি এডিসিও অনিমে সার নিশ্চিত তেবো কবামা को 2-3টা সিট খালি দংলে বাই ইলেকশন নং থাইবলে আর রমনি তাবুক যে Tripura মঠনি বড়রক যে বিধানসভা থানায় রকনি ওই সিটো বাই ইলেকশন খাইকান কেতে খরকতা Tripura সা থাঙ্কামো অককসে বিজেপি ফান পাসং থং সিপিএম ফান পাসং থং কংগ্রেস ফান পাসং থং তবো Tripura সানি খরকতা খাইকামো অকক সংসো ওয়ানসুক তাই ক্লাই খাও জায়গা বেলাইনো ওকে বক্সনগর এমএলএ থিমানি বুসলে বালো খাবা 3 মাসে কালিয়া লগি লগিনো বংর বাই ইলেকশন নঙি থাঙ্কা বংনি নগর পঞ্চায়েত পুরো পরিষদ বেবাক ন লিমিট টু লিমিট পাই থাঙ্কা কিনা ওঙিনে থাঙ্গো বংনর নির্বাচন নিনরকে তাই খ্লাইয়াবা গাং থাইচিঙ্গো উত্তর কোরিয়ান হিসামাবা বুলদা তংবা বুল করিবলে উত্তর কোরিয়া ম যতনন হামবাই থাইসা থানি কক সামনে রম পাইরিসিনে একচুয়ালি আং কেবনি বিরুদ্ধে আঙর কক সানানি বা কেবনি বিরুদ্ধে কক সানানি ফাইয়া যেটা বুঝিলে আমি তোমরা আমরা আং কিসা ক্লিয়ার খাইরে ফাইও বুবাগ্রা কোনো দিন বিজেপি রকন সরাসরি এডিসি রকন এডিসিও বংন শীত গিয়া মানে আবো আবো হাইয়া বুবাগ্রা নং শীতগনি সামাংকে পলিটিক্যাল ভাবে পলিটিক্যালনি বিসিংতৈ এডিসি নির্বাচন যদি না ভোটিং খাঙ্কাই বুসকাং 2026 নরকন একটাবো সিট রেগলাক Tripura সারক অককসে সাও একটাবো সিট মাই আঙ্কাই নং বাহাকে এডিসিও হাবই মানাইছলা ও নং ন কুবু কুবু নং এডিসি সিট না আবো পার্সোনাল ন সিট গিয়া মানে ক গিয়াব ও বিজেপি পার্টি ও পার্টি রং সে সিট গিয়া ন সিট গিয়াব ন আবো বুই তো সিট গিয়া নির্বাচন নং মেসেনই খরকসাবো এমডিসি রিয়া খেসে সিতগিয়া খাইনাই এডিসিনে কাউন্সিল ভবন নংনে সিতগিয়া খাইনাই তাবুক যেমন Tripura বিধানসভাও আমরা বাংলি রক হাবি মিয়া বিধানসভা অধিবেশন বড় হাবি কগো সাইমিয়া তাঙ্গে বরকনি এমএলএ করে অবা হাইছে নংনো খাইনাই হইনাই বুবাগ্রা সামানি কলাইও আবো কাহামকে বুঝিদি গণতন্ত্র আমনো শুনো গণতন্ত্র বুঝি নেগ্রাদি হামবাই